Wait a minute. Okay, now Satya, please tell me about yourself, Satya. Yes, sir. My name is Septia Anijar. Okay, wait a minute. My name is Septia Anijar. You can call me Tia. You can call me. You can call me Tia. Mm-mm. I am 18 years old. 18 years old ya, 18 tahun ya. Yes, sir. Oke. I graduated from the business career of Yeah. Tadika Puri in my I graduated from Tadika Puri airline business career in May 2022. In May. In May 2022. Oke. Yes, sir. Sudah? Sudah, sir. Oke, number 2. Why should we hire you? Pengen bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Di sini di bahasa Inggris, sir. Oke, silakan. Tapi kalau nanti agak kacau, nanti bahasa Indonesia saja ya. Coba bahasa Inggris dulu. Yes, sir. I am disciplined and responsible. I am disciplined and responsible. Oke, jadi tambahin because ya, because I am disciplined and responsible in carrying out my duties. In carrying out my duties ya. Yes, sir. Oke. Coba ini saja? Atau masih ada lagi? Cukup, sir. Oke, dibaca lagi nomor 2. Bodoh nih, tangan ikan belum silat lagi di laju nih. Yang lain tolong di mute dulu ya. Alright, silakan dibaca lagi, Septia. Because I am disciplined and responsible in carrying out my duties. Okay. Number 3, why do you want to work at our company? Kenapa pengen bekerja di perusahaan kami? Karena perusahaan Bapak memberikan pelayanan yang bagus terhadap pelanggan. Okay, because your company is well known for always giving the best services to passengers, to customers ya, to customers. Okay. Ya, silakan dibaca, Septi. Because your company is well known for always. Ini dibaca nun, well known. Well known. Nun, K-nya nggak dibaca, well known. Because your company is well known for always giving the best service to customer. Services. Services to customer. Okay, services to customers. Okay, next. Why do you want to be an airline staff? Kenapa pengen jadi staf maskapai? Karena maskapai Bapak terkenal. No. Nah, kalau itu kan perusahaan ya, maskapai saya itu udah perusahaan. Nah, kalau pertanyaan kenapa kamu pengen jadi staf maskapai, itu harus datang dari keinginan kamu, dari diri kamu sendiri, bukan dari perusahaan atau dari yang lain. Nggak pakai karena ya, Pak? Iya, pakai karena, tapi alasannya bukan karena perusahaan saya atau maskapai saya, tapi karena kamu. Karena kamu alasannya harus dari kamu, bukan dari perusahaan. Itu jawaban seperti itu adalah untuk pertanyaan nomor 3. Ya. Karena perusahaan ini.
Itu untuk nomor 3. Karena perusahaan ini, itu kan berarti mengapa kamu pengen bekerja di perusahaan kami? Karena perusahaan Bapak, nah itu atau karena maskapai Bapak, itu untuk pertanyaan nomor 3. Kalau untuk pertanyaan nomor 4, mengapa kamu pengen jadi staf maskapai? Itu alasannya harus datang dari diri kamu sendiri. Misalnya karena saya suka membantu orang, atau karena saya karena menjadi staf maskapai adalah impian saya sejak kecil, atau karena saya ingin memiliki karir yang stabil di dunia penerbangan dan sebagainya. Tapi alasan itu harus tentang diri kamu, bukan tentang perusahaannya. Yes, sir. Gimana? Nemu nggak? Nemu, sir. Ya, gimana? Karena saya ingin berkarir di dunia penerbangan, karena itu memang niat saya dari kecil dan dari hati yang terdalam. Oke. Dalam banget atau? Memang udah niat dari hati, sir. Oke. Because being an airline staff and having a career in the field of aviation have been my childhood dream, ya. Have been my childhood dreams. Silakan dibaca. Because being an airline staff and having a career in the flight In the field. of aviation have been my childhood dreams. Okay, good. What is your weakness? Apa kelemahan kamu? Dan sebenarnya juga disertai jawaban bagaimana mengatasinya. Kelemahan saya adalah saya tidak terlalu mahir dalam bahasa Inggris. Oke. Terus cara kamu mengatasi itu gimana? Cara kamu meningkatkan bahasa Inggris kamu gimana? Cara meningkatkan bahasa Inggris saya akan belajar dengan giat untuk bisa meningkatkan bahasa Inggris saya. Okay. My weakness is my poor English proficiency. To improve my English, I am committed to learn it as often as I can from various sources. Both online, okay, and offline. Silakan dibaca. My weakness is My weakness is my poor English proficiency to improve my English. My English, I am committed to learn it as often as I can from various sources, both online and offline. Okay. What is your greatest strength? Apa kekuatan atau apa kelebihanmu? Apa kelebihanmu yang paling menonjol? Ya. Saya dapat berbicara dengan bahasa Indonesia yang jelas. Dan No. Jangan ya, itu. Kamu orang Indonesia, bicara bahasa Indonesia bukan kelebihan. Iya, kelebihan itu misalnya saya bisa bekerja di bawah tekanan, saya orangnya tanggung jawab, saya bisa bekerja dengan tim dengan baik,
Saya bisa beradaptasi di lingkungan di berbagai lingkungan pekerjaan dan sebagainya. Itu kelebihan kayak gitu. Atau saya bisa mengoperasikan komputer dengan sangat baik gitu kan, dengan sangat cepat gitu. Kan ada tuh yang Yes, sir. mengoperasikan komputer dengan cepat. Kalau saya tidak bisa. Itu bisa Saya jadi apa kelebihan? Saya dapat berdiskusi dengan rekan kerja saya. No, jangan. Itu diskusi itu bukan kelebihan, itu keharusan. Itu kalau kamu mau kerja ya harus diskusi kalau gimana baiknya ya. Dan itu juga harus dilakukan dengan efisien. Nah, bukan. Kelebihannya saya adalah orang yang bertanggung jawab dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Itu saja. Yes, sir. Oke. Ya, dibikin yang bagus ya. Oke. Nanti ini. Yes, My greatest strength is my high commitment. My commitment to give my best in everything that I do. Oke, silakan dibaca. My greatest strength is my commitment to give my best in To give my best. In everything. My best saja. Kok my best. To give my best. Kenapa ada yang lebih dominan S-nya? My best. Bukan. To give my best in everything that I do. Okay. How do you manage a complaint? Bagaimana kamu mengatasi keluhan atau komplain? Saya akan dengan sabar mendengarkan keluhannya, lalu menerapkan senyum dan mencari jalan keluarnya. I will listen to the complaint. Patiently. Okay, calmly ya, calmly and responsibly. And Oke, yang lainnya di mute dulu ya. And directly doing my best to find and give to find the solution and give it to the passenger who complains. Oke, silakan dibaca. Dihidupkan dulu, di-unmute dulu. I will listen to the complaint calmly and responsibly, and to the complaint calmly and responsibly. I will listen to the complaint calmly and responsibly, and directly doing my best to find bukan my best. And directly doing my best to find the solution. To find the solution and give it to the passenger who complains.
Okay. Number 8, how much is your expected salary? Itu gaji ya, Pak? Ya, berapa gaji yang kamu harapkan? Tidak terlalu banyak, tapi bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. No, bukan kayak gitu. No. Minimal 5 juta ke atas, Pak. Enggak, kalau sekalian kalau kamu pengen tidak ngomong tidak terlalu banyak itu kayak kamu berarti menyerahkannya ke perusahaan kan? Iya. Kalau kamu pengen nyebutkan jumlah ya sebutkan jumlahnya. Oke. Since I am a fresh graduate I'd prefer to trust the company's policy. Silakan dibaca. Since I am a fresh graduate, I'd prefer to trust the company's policy. Yeah, to trust the company's policy. Okay, good. Do you have any question? Ada pertanyaan? Sistem kerjaan ini sistem kontrak atau sistem menetap, Pak? Okay. I'd like to know if I am going to be the karyawan kontrak, bahasa Inggrisnya apa ya? Coba saya lihat dulu ya. Karena karyawan kontrak. Ya. Apa? Sudah ready? Udah? Enggak lah, masih satu. Itu pun belum tentu selesai semua. Yang Kupang banyak banget muridnya 22. Oh gitu. Dalam bahasa Inggris, karyawan kontrak adalah contract employees. Bentar. Oh, contract employee. Ya. Oke, yang lain di mute dulu. Kita cari dulu ya. Istilah yang tepat untuk karyawan kontrak itu apa ini? Oke, karyawan tetap itu regular employee. Kalau karyawan kontrak mana ini? Sebenarnya ya semua karyawan itu dikontrak ya, walaupun tetap ataupun tidak. Ada yang kontraknya lama, ada yang kontraknya cuma 1 tahun gitu kan. Jadi sebenarnya semua karyawan itu kontrak. Kalau di luar negeri itu kan semua karyawan dikontrak kan. Nah bedanya mungkin itu cuma ada di Indonesia, maksudnya kontrak itu dikontrak 6 bulan gitu ya, satu tahun. Kalau tetap ya bakal jadi selamanya gitu ya, sampai pensiun. Ya apa ya bahasa Inggrisnya ya, bentar. Gini saja deh. Jadi pertanyaannya, I would like to know about the length of the contract. Ya, the length of the contract of this job. Okay.
Saya pengen tahu tentang lama kontrak dari pekerjaan ini. Apakah lama dalam jangka panjang, dalam artian tetap, atau jangka pendek? Is it short or long term? Ya, long term. Oke. Apakah jangka panjang atau pendek gitu ya? Karena yang namanya pekerjaan itu pasti ada kontraknya. Mau jadi karyawan tetap atau tidak tetap. Karena konsep kontrak itu sebenarnya perjanjian. Ya kan? Nah, kalau kita pahami, yang dipahami kita, itu yang namanya kontrak itu berarti nggak tetap. Kalau yang tetap, itu berarti selamanya sampai pensiun. Padahal sebenarnya dua-duanya juga kontrak. Terus Sir, kalau misalnya kontraknya udah habis, apakah bakal kontrak lagi atau? Nah itu kalau bahasa Indonesia bisa ditanyakan. Ya, kalau kamu nanti diwawancara dalam bahasa Indonesia bisa ditanyakan, Pak, saya ingin menanyakan tentang sistem kontrak di perusahaan, di pekerjaan ini bagaimana? Apakah saya akan dikontrak dalam jangka pendek, 1 tahun atau 2 tahun, setelah itu nanti mungkin diperbarui jika performa saya bagus, atau sekali masuk langsung jadi karyawan tetap. Itu bisa kamu tanyakan kalau dalam bahasa Indonesia. Karena bahasa Inggris sama bahasa Indonesia ini agak beda pengertiannya. Kalau dalam bahasa Inggris yang namanya pekerjaan itu semuanya kontrak. Mau jangka pendek ataupun jangka panjang, ya dua-duanya harus ada di dalam perjanjian kontrak. Ya, kontrak itu sebenarnya perjanjian gitu loh. Artinya, kalau kita kan mengalami perubahan makna, yang namanya kontrak itu berarti cuma 1 tahun. Kalau nggak kontrak berarti lama sampai pensiun. Jadi kalau nanti kamu menghadapi apa namanya wawancara kerja dalam bahasa Indonesia, itu bisa ditanyakan dengan kalau bahasa Indonesia kan mudah kan, Pak ini pekerjaannya bagaimana, kontrak atau tidak? Dalam artian jangka panjang atau saya bisa jadi karyawan tetap setelah saya diterima. Itu bisa ditanyakan ya, boleh. Nah, tapi karena ini harus diterjemahkan dalam bahasa Inggris, saya harus mencari istilah yang tepat ya, karena sebenarnya semua pekerjaan itu kontrak. Ya. Jadi seperti ini. I'd like to know if about the length of the contract of this job. Ya. About the length of the contract of this job. Is it a short or long term? Ya, silakan dibaca. I like to know about to know about the length of the contract of this job. It is a short. Is it short? A long time. Term. Is it a short or long term? Is it a short, a long term? Long term. Or long term. Ya, or ini atau ya, atau jangka panjang. Oke, kirim WA-nya ke saya lagi, biar saya kirimkan ini teksnya ini. Nanti bisa ditulis, dicatat lagi di buku, dan dihafalkan. Ya, kirim WA-nya ke saya. Habis ini, thank you very much for coming up for this interview this morning, Jeffrey. Now, please tell me about yourself. Okay, my name is Jeffriano Sembulumanggal. Yeah. You can call me Jeffrey. Okay. Oh, wait a minute. Yeah. I was born on. Sebentar. October I've got a phone call. Sebentar ya. Saya. Siap. You can call me Jeffrey. Terus? I was born on October 9, 2000. I was born on October 9, 2000. 9th 2000. 2000. Okay. All right. Terus?
I'm from Sumba Timur. I'm from Sumba Timur. is Sumba. Terus? I graduated from Tadikapuri Airlines Business I Career. graduated from Tadikapuri Airline Business Career. Majoring in Okay, majoring being in being being an airline officer an airline officer in July in July 2022. 2022. Oke, sudah? Ya, Oke, good. Ini bacanya July ya. siap. Oke. Why should we hire you? Kenapa harus mempekerjakan kamu? Pengen dijawab bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Bahasa Indonesia, Pak. Bahasa Inggris. Bahasa Indonesia sih. Indonesia. Oke, good. Silakan. Anda harus mempekerjakan saya karena saya disiplin bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas saya. Oke, Anda bisa mempekerjakan saya. Atau you should hire me. Hire me karena bertanggung jawab because Pekerjakan saya karena saya disiplin bertanggung jawab responsible dalam menjalankan tugas saya. Okay, because I am disciplined and responsible in carrying out my duties. Okay. Yeah. Then, why do you want to work at our company? You should hire me because. Oh ya, ini dibaca dulu. You should hire me. You should hire me because. You should hire me because I am disciplined and responsible in carrying out my duties. Okay, berikutnya. Why do you want to work at our company? Kenapa ingin bekerja di perusahaan? Saya ingin bekerja di perusahaan ini. Menurut saya adalah yang terbaik untuk saya. Perusahaan ini yang terbaik untuk Anda, gitu ya. Oke. I want to work in this company because I believe this company is the best for me. Oke. Silakan dibaca. I want to work in the company. In this company. In this company because I believe this company is the best for me. The best for me. Oke, yang terbaik ya buat saya. Oke. Why do you want to be an airline staff? Kenapa pengen jadi staff maskapai? Karena bekerja sebagai staf maskapai. Terus? Karena bekerja sebagai maskapai adalah impian saya. Being an airline officer has been my childhood dream. Atau has been my dream juga boleh ya. Has been my dream gitu saja ya. Ya, silakan dibaca. Because being an airline officer has been my dream. Yeah. What is your weakness? Apa kelemahan kamu? Kekuatan terbesar saya adalah. What is your weakness? Kelemahan. Kelemahan saya adalah saya tidak bisa berbahasa Inggris, tapi saya akan terus belajar agar saya dapat berbicara bahasa Inggris dengan lancar. Okay. My weakness is
that I am not fluent in English. To overcome that, I am committed to learn it from various sources, both online and offline. Ya. Silakan dibaca. My weakness is that I'm not fluent English. Fluent in English. Fluent in English. To overcome that, I'm committed to learn it from various sources, both online and offline. Okay. Yeah, wait a minute. What is your greatest strength? Apa kekuatan terbesarmu, Jeffrey? Kekuatan terbesar saya adalah keterampilan berbicara di depan umum, dan saya juga orang yang bekerja keras. My greatest strength is that I have a good public speaking skill, and I am committed to everything that I do. Ya. Oke, silakan dibaca. My greatest strength is that I have a good public speaking skill. Public speaking skill. And I'm committed to everything that I do. How do you manage a complaint? Bagaimana kamu mengatasi komplain? Saya mengeluh keluhan dan saya mengelola keluhan. Ya, teruskan. Saya mengelola keluhan dan mendengarkan keluhan dan menganggap penumpang dan tentukan memberikan solusi yang terbaik. Okay. I will listen to the complaint with empathy and provide the best solution possible. Silakan dibaca. I will listen to the complaint with empathy and provide the best solution. The best. Bukan the best, the best. S. The best solution possible. Balik sama AI. Senin lu nggak masuk. Alright, how much is your expected salary? Berapa banyak gaji yang
kamu harapkan? Karena saya lulusan baru Hmm. dan belum pengalaman untuk gaji saya percayakan pada perusahaan. Okay, as a fresh graduate, in relation to salary, I trust the company's policy. Ya, silakan dibaca. As a friend As a fresh graduate, graduate, in relation, in relation to salary, at trust. Ini dibaca at. Yang lain tolong diperhatikan ya kalau membaca ini ya. Jadi tidak melakukan kesalahan lagi. Dibaca at trust. At trust the company policy. The company's policy. That complete The company's policy. Policy. Yeah. All right. Do you have any question? Apa yang harus saya lakukan selanjutnya setelah interview ini? Okay. After this interview, what should I do next? Silakan baca. After the interview. After. Kok bisa after? After this interview, what should I do? What should? Ini dibaca What should. What should I do next? Next ya. Oke, saya kirimkan ke Jeffrey ya. Nanti Siap. dibaca, diulang-ulang lagi, dilihat nanti rekamannya. Kemarin sampai nomor 2 itu, nomor 2 sudah selesai, berarti tinggal nomor 3, Angel. Atau nomor 2-nya belum? Yang 3. Bagaimana? 3. 3, berarti dimulai dengan nomor 3 ya? Oke. Iya, Mister. Alright. Number 3, why do you want to work at our company? Kenapa pengen bekerja di perusahaan kami, Angelina Runo? Karena perusahaan Anda memiliki pusat pelatihan terbaik dan mendapatkan banyak prestasi. Okay, because your company punya pusat pelatihan terbaik. Iya, Mister. As the best training center. Dan mendapatkan banyak prestasi. And has been awarded multiple times. Ya, silakan dibaca. Sudah saya rekam ya. Oke. Silakan. Because your company has the best training center and has been awarded multiple times. Diulangi lagi, multiple times. Ada S-nya itu. Kenapa S-nya nggak dibaca? Ya? Multiple times. Ya, itu dong. Alright. Why do you want to be an airline staff? Kenapa pengen jadi staf maskapai? Karena melayani pelanggan adalah impian saya. Yeah, because mungkin lebih ke passion saya gitu ya. Because serving people is my passion. Ya. Oke, silakan dibaca. Because serving people is my passion. Ya, because serving people is my passion. Bagus, itu alasan bagus ya. Ya. Good. Oke, ini ditambahin ya. Because serving people is my passion, and by being
by being an airline staff, I can serve people and be paid for that. Silakan dibaca lagi. Because saving people is my passion, and by being an airline staff, I can serve people and be paid for that. Dibayar untuk itu ya, melayani dibayar. What is your weakness? Apa kelemahan kamu? Saya termasuk orang yang kurang rapi dalam bekerja. Tetapi saya akan mencoba menyelesaikan solusi dengan segera menghubungi atasan saya. Duh, nggak rapi kok yang dihubungi atasan kamu. No. Nggak ada kaitannya. Masalah itu ada di dirimu. Ya nggak, kamu yang menyelesaikannya harus kamu sendiri kok. Kamu menghubungi atasan kamu gimana? Itu bagus juga. Karena saya malas bekerja, saya menghubungi orang lain biar orang lain yang mengerjakan. Saya biar rebahan aja, tidur, nggak kerja. Nah gitu dong. Gimana? Saya termasuk orang yang kurang rapi dalam bekerja. Tetapi saya sudah mempelajari bagaimana cara memprioritaskan pekerjaan yang harus segera diselesaikan dan rapi bisa itu diselesaikan. Artinya apa? Nggak rapi itu maksudnya gimana? Aduh, mampus. Nah ini kelemahan kamu sendiri, kamu nggak ngerti. Nggak rapi itu maksudnya bagaimana? Kok terus kamu solusinya tadi nggak nyambung dengan kelemahannya? Gimana, Angel? Bisa ganti jawabannya lain, Mister? Ganti. Oke. Saya belum bisa mengendalikan komputer. Emang komputernya lari-lari? Belum terlalu lincah, Mister. Dan saya belajar dari teman yang lebih baik. Sekarang saya bisa mengendalikan komputer saya. Mengendalikan itu, komputer kok dikendalikan itu gimana? Mengendalikan itu kambing yang liar itu dikendalikan. Kuda itu dikendalikan. Kalau komputer masa dikendalikan? Hidupkan dulu kameranya. Angelina Runu, kameranya dihidupkan dulu. Sudah, Mister. Mana nggak ada? Ada, Mister. Nggak ada, Bajam. Nah, ini baru ada. Tadi Ringan. Jadi kelemahan kamu belum bisa begitu. Tapi sekarang sudah bisa. Iya, Mister. Karena saya belajar dari teman saya. I used to be not really good at operating computer. Then I learned to operate it from a competent temennya banyak atau satu? Temennya tempat kamu belajar satu atau banyak? Ya, banyak, Mister.
friends. Now I am already much better at operating a computer. Ya, silakan dibaca. I used to be not really good operating a computer. At operating. Then I learned Not really good at. operating. Oh yeah, not really good at operating. Then I Learn. to operate it. Learn, bukan learn. Learn. Then I learned to operate it from 10 friends. Operate it. Operate it. No, salah. Baca kamu tuh salah. Diperhatikan kalau saya mengoreksi bacaannya. To operate it. To operate it from competent friends. Now I am already much better at operating a computer. Okay. What is your greatest strength? Apa kekuatan terbesarmu? Saya mampu belajar hal baru dengan cepat, jujur dan bertanggung jawab. Saya apa? Saya mampu belajar hal baru dengan cepat, jujur dan bertanggung jawab. I learn new things fast. I am honest, disciplined, and responsible. Oke, silahkan dibaca. I learn new things fast. I am honest, disciplined, and honest. Disciplined and responsible. How do you manage a complaint? Baik-baik keluhan, empati, diskusi dengan manajemen, dan berikan informasi lanjut. Discuss with the management the solution and come back. Oke, silakan dibaca. I will to the complaint with empathy. I will listen. I will listen to the complaint. I will listen to the complaint with empathy. With empathy. With empathy. Discuss with the management about the solution and come back to the passenger with the solution. How much is your expected salary? Saya percaya bahwa perusahaan Anda akan memberikan gaji yang sesuai dengan keahlian dan kemampuan saya.
I trust Oke, silakan baca. Silakan I baca. trust that the company will give salary in accordance to Will my give me skill salary, and kurang me. performance. Will give me salary. Oh, yeah. I trust that the company will give me salary in accordance In to my accordance. skill and In performance. accordance. Accordance. In accordance. Accordance. In accordance. In accordance. Ya. In to my skill and In performance. accordance. In accordance to my skills and performance. Oh, yeah. In accordance to my skill and performance. Do you have any question? Saya senang mempelajari lebih lanjut tentang peluang ini. Apa langkah selanjutnya? Kok saya senang itu mah? Perekrutan. Kok saya senang itu? Saya... Itu kok kamu terjemahin di mana itu? Oh, saya ngerti maksudnya. Itu I like itu kamu terjemahin saya senang gitu kan? Bukan kayak gitu kalau terjemahin dalam bahasa Indonesia. Saya pengen tahu gitu dong. Itu kan bahasa Inggris memang kayak gitu. Kalau terjemahinnya jadi lucu dong. Saya senang itu banget. Oh, ganti semester. Ya. Apa yang kamu tanyakan? Kan seharusnya bahasa Indonesia aja bisa, gampang kan? Ya. Apa langkah selanjutnya dalam proses perekrutan? Iya. Oke, silakan dibaca. After this interview, what is going to be the next step? Oke. Kirim WA ke saya biar saya kirimkan ini ke WA kamu, Angelina. Ya. Oke. Wait a minute, kok ini. Thank you very much. Number 3, why do you want to work at our company? Ya, Pak. Kenapa? I want. Bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Bahasa Inggris saja, Pak. Oke. Ya. Mulai. Ya, silakan. I want to work here because your company has an excellent reputation as a great place to work. And because my educational background fits the job in this company.
Good. Why do you want to be an airline staff? Kenapa pengen jadi staff? I'm currently a fresh graduate student who has graduated in airlines business career From an airline business school, ya, career. ini saja. From an airline school. Oh iya Pak. Terus? Which means that I'm educated aviation job. Which means That salah. Kenapa pengen jadi staf maskapai? saat ini saya adalah mahasiswa baru. Iya, itu informasi, itu bukan jawaban mengapa. Tidak menyia-nyiakan titel. Tidak apa? Menyia-nyiakan titel. Oke. Okay. Don't was the because I am a graduate of an airline school, and I want to apply my knowledge, my skills that I gain from my education. Education. Silakan dibaca. Because I am a graduate of airline school. An airline school, and I want apply my skills. To apply. Ini kurang tuh ya. I want to apply. Because I am a graduate of an airline school, and I want to apply my skills that I gain from my education. Okay. What is your weakness? My weakness, it is hard to wake up in the morning. My weakness, it's hard. Is that hard. I have hard time waking up early in the morning. Solution. Yeah, solusinya to overcome that. Set a sleep schedule. Okay. To overcome that. Gimana? Set a sleep schedule. Okay, I go to sleep early. I will go to sleep early. So that I can wake up early. Silakan dibaca. My weakness is that I have hard times waking up early in the morning. To overcome that, I go to sleep early so that I can wake up early. Okay. What is your greatest strength? Apa kekuatan terbesarmu? I'm a person who is able to solve problems. Okay, I am. Silakan dilanjutkan. I'm a person who is able to solve problems in creative way. Okay, I am efficient. I am an efficient
efficient and and creative creative problem problems solver. problem Solver, ya. solver. My greatest, benar ya, my greatest strength My greatest strength is that I am an efficient and creative problem solver. Itu saja. Iya, Pak. Oke, silakan baca. My greatest strength is that I am an efficient and creative problem solver. Oke. How do you manage a complaint? Take it complaints well, Terus, handle it well, show empathy and good communication. gimana? Gimana? Take it complaints well, Oke. handle it well, Listen show to empathy. it well. Listen to Well, terus? well, handle it well. Ya handle-nya gimana? Show empathy. Oke, Uh, listen to it show well. Show empathy empathy. and good communication. Terus? Good communication. Provide the solution, gitu kan? Provide The solution. and provide the solution. Oke, silakan baca. Listen to it well, show empathy, and provide the solution. How much is your expected salary? At this point, Apa? I'm not ready to talk about my expected salary. At this point, I am not ready To yet talk, to negotiate, ya, to negotiate to about negotiate the salary. about the salary. At this point, I'm not ready to yet. Not ready yet. Yep. At this point, I'm not ready yet to negotiate about the salary. Okay. Do you have any question? Ada, Pak. Yeah. What are the next steps in the hearing process? Okay. What are the next steps? What are the next steps in the hearing process? In this hiring process atau rekrutmen proses, ya, rekrutmen proses. Oke, silakan. What are the next steps in the recruitment process? Oke, in this recruitment process, ya. Oke, silakan kirim WA-nya ke saya. Saya akan kirimkan jawabannya ini. Kemarin sampai nomor 3, berarti ini nomor 4 ya? Ya, sir. Mulai langsung dari nomor 4 ya. Baik. Why do you want to be an airline staff? Mengapa pengen jadi staf maskapai? Karena menjadi staf atau maskapai penerbangan. Karena menjadi staf maskapai penerbangan, kenapa? Adalah cita-cita saya dan sesuai dengan latar belakang pendidikan saya. Oke, dibaca coba. Because
Being an airline staff has been my Has been goal my goal. has been my goal, and is it visit It fits. it fits my education. It fits It fits my education. my educational background My educational background perfectly. perfectly. Oke. What is your weakness? Apa kelemahan kamu dan bagaimana cara mengatasinya? Kelemahan saya adalah kurang lancar berbahasa Inggris. Oke. Dan untuk itu saya akan belajar secara online maupun offline. Oke. My poor English proficiency. To overcome that, I am committed to learn it from various sources, both online and offline. Oke, silakan dibaca. My weakness is my poor English proficiency. To overcome that, I am committed to learn from various sources, both online and offline. Ya, to learn it from various sources, both online and offline. Silakan dibaca dari kata I am committed ini. I am committed to learn it from various sources, but online and both online and offline. What is your greatest strength? Apa kekuatan terbesarmu? Saya adalah dapat memecahkan masalah dengan cepat dan efisien. Ini kalau diwawancara beneran dalam bahasa Indonesia, nanti kamu disuruh nyebutkan contohnya. Contoh bahwa kamu itu bisa memecahkan masalah secara cepat dan efisien, ya. Ya, sir. I am a fast and efficient problem solver. Contohnya misalnya kalau ada kesalahan input data, nah, bagaimana cara mengatasinya? Apa kesalahan apa? Itu kamu harus cepat, ya. Yes. Diberi contoh. Kamu memberi contoh kepada pewawancaranya, gitu ya. Yes, sir. Ya, silakan dibaca. My greatest strength is that I am a fast and efficient problem solver. Okay. How do you manage a complaint? Bagaimana kamu mengatasi komplain? Saya akan berbicara dengan penumpang yang memiliki keluhan dan akan mengatasinya. Terus? Mengatasi keluhan itu dengan cara yang cepat dan efisien. Yeah, I will listen to the complaint calmly and responsibly, and provide the solution to the complaint efficiently. Ya, silakan dibaca. I will listen to the complaint calmly and responsibly
responsibly and provide the solution to the complaint efficiently. Okay. Efficiently. Okay. How much is your expected salary? Gajinya berapa yang kamu harapkan? Saya percaya kepada perusahaan. Okay. In relation to salary, I'd prefer to trust the company's policy. Ya, silakan dibaca. In relation to salary, I'd prefer to trust the company. To trust the company's policy. Do you have any question? Ada pertanyaan? Setelah interview ini apa yang harus saya lakukan? After this interview, what should I do next? Ya, silakan dibaca. After this interview, what should I do next? Good. Kirim WA ke saya, Mario, untuk mengirimkan ini. Berikutnya, Mander mulai nomor berapa kemarin? Nomor 3, Pak. Nomor 3 ya? Oke. Ya, Pak. Apa? Ya, nama panggilannya ini. Iya, ini kan yang baru yang sudah latihan. Ya. Oh gitu. Caranya gimana? Pin gini. Nah, oke. Oke. Nggak perlu ngeliat perubahan. Mandar, pertanyaan number 3. Why do you want to work at our company? Pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris nih? Bahasa Indonesia saja, Pak. Oke. Kenapa pengen bekerja di perusahaan kami? Karena saya lulusan sekolah penerbangan dan menurut saya perusahaan Anda adalah salah satu maskapai terbaik dalam memberikan pelayanan kepada penumpang. Itu saja yang jadi alasan, ya. Ya, Pak. Oke, boleh, dua-duanya boleh ya. Bagaimana tadi? Because? Karena saya lulusan sekolah penerbangan. I am a graduate of an airline school, and because your company, ya Pak, perusahaan kamu, Anda gimana? Adalah salah satu perusahaan terbaik. Is well known as one of the best airlines in the country. Silakan dibaca, Mandar. Because I'm graduate of airline. I am a graduate. Ya, Pak. Because I'm a graduate of an airline school, and because your company is well known as is well known. Ya, ini dibaca nun ya. Ya, Pak, minta maaf, Pak. Known as one of the best airlines in the country. Yeah. Why do you want to be an airline staff? Kenapa pengen jadi petugas maskapai? Bekerja di bandara adalah cita-cita saya semenjak kecil, Pak. Because being an airline staff has been my childhood dream. Ya, silakan dibaca.
Because being an airline staff has been my childhood dream. Childhood. Childhood dream. Berikutnya, what is your weakness? Apa kelemahan kamu dan bagaimana cara mengatasinya? Baik, Pak. Kelemahan saya adalah tidak berbahasa Inggris dengan cepat, tidak bisa berbahasa Inggris dengan cepat. Okay. Maka itu saya banyak ditulis dulu, Pak. Not fluent in English. Terus? Maka itu saya banyak membaca, mendengar. Okay, committed to learn it from. Bentar, ini kok bisa kayak gini? Wait a minute. From activities such as mendengar, membaca ya, such as reading. Ya, Pak. Terus listening. Dan banyak berbicara bahasa Inggris. Listening, reading and listening English text ya, reading and listening. Ya, Pak. To the English conversation, and also practicing speaking English. Dengan siapa? Ngomongnya? Dengan diri sendiri, Pak. Iya, Pak. Ya, dengan partner ya, dengan partner ya, with my friends ya. Ya, Pak. With my friends. Ya, silakan dibaca. My weakness is that I am not fluent in English. To overcome that, I am committed to learn from activities. Activities such reading such and as. listening. Ini kurang S ini. Such as. Oh iya, Pak. Such as reading and listening to the English conversation and also practicing speaking English with my friends. Okay, good. What is your greatest strength? Apa kekuatan terbesarmu? Kekuatan terbesar saya adalah saya pekerja keras. Okay. I am hardworking. Ya, Pak. Kerja keras, terus? Kerja keras, tanggung jawab. Responsible. Terus? Pengertian, disiplin. Disiplin. Ya, Pak. Tepat waktu. And punctual. In carrying out my duties. Ya, silakan dibaca. And I am hardworking, responsible, ya. Terus? Disciplined, and punctual. Punctual. Ya, punctual. Punctual. In carrying out my duties. Okay. Duties. Ya, Pak. Duties. Duties, Pak. Duties, ya. Jangan iya, Pak. Itu saya pengen kamu ngulangin ya. Ya, Pak. Okay. Duties ya. Oke. Okay, wait a minute. How do you manage a complaint? Baik, Pak. Saya akan mendengarkan apa yang dikeluhkan. Oke. Terus? Lalu memberikan arahan dan solusi yang benar sesuai dengan cara kerja perusahaan.
Oh. Oh. Oke, silakan. Ya, Pak. I will listen to the complaint attentively and provide the best solution as guided As guided. in the company guidance. In the company's guidance. Ya, Pak, in the company's guidance. Oke. How much is your expected salary? Berapa gaji yang kamu harapkan? Saya akan menerima gaji yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Jadi kamu percaya perusahaan ya? Ya, Pak. Oke. In relation to salary, prefer. Minta banyak-banyak nanti perakus uang lagi, Pak bilang. Nggak perlu banyak, yang penting cukup. Banyak, ya, biasanya kalau duit banyak, keinginan kita juga banyak, malah jadi nggak cukup ya. Tapi juga Ya, jangan Pak. terlalu sedikit ya. I prefer to trust the company's policy. Ya. Silakan dibaca. In relation to salary, I prefer to trust. Yeah, I prefer to trust the company's policy. Okay. Do you have any question? Ada pertanyaan? Apa visi misi perusahaan Bapak? Maksudnya perusahaan Anda, Pak? Okay. I'd like to know more about this company's vision and mission. Oke. Good. Silakan dibaca. Ya, Pak. I'd like to know more about this company's visions and missions. Very good. Ya, saya kirimkan ke WA kamu ya. Ya, Pak. Baik. Nanti dicatat, terpisah di buku supaya tidak hilang.